अपने इदारे से फरागत पाने वाले उन खुशकिस्मत तलबा से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आगे दायरे के अंदर बैठ जाए और अपना आखिरी सबक भी पढ़ लें। और मैं अपने इदारे के रूह रवां नाज़िम आला हज़रत क़ारी रशीद अहमद आज़मी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मुल्तमिस हूँ कि आप आए, तलबा को दुआ भी पढ़ाएँ और आखिरी सबक का दर्स भी दें। हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين
ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ويؤمنون ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم طلبا खड़े हो जाए खत्म करने वाले صدق الله العظيم آمين والحمد لله رب العالمين آمين وصلاة وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا بالجنة بالقرآن اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आपके सामने ये नन्हे हुफ़ाज़ किराम ने अपना आखिरी सबक पढ़ा और इसके बाद अल्लाह पाक के हुजूर दुआ का एक शानदार मुज़ाहिरा पेश किया। अब इन खुशनसीब हुफ़ाज़ तलबा को इदारे की तरफ से शील्ड दी जा रही है। यकीनन ये इनके एजाज़ और इनकी सआदत के मुकाबले में तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इनाम और इकराम और जो एजाज़ इन हुफ़ाज़ तलबा के लिए रखा है उसका हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन दुनियावी रस्म व रिवाज को मद्देनजर रखते हुए इदारे ने इन खुशनसीब तलबा के लिए शील्ड पेश करने का फैसला किया है। मैं इन तलबा को तरतीबवार उनके नामों का ऐलान करने जा रहा हूँ। मैं जनाब कारी अब्दुल रहमान अंसारी साहब, निगरान शोबा दारुल कुरान जामिया दारुल उलूम कराची से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने दस्ते मुबारक से इन खुशनसीब तलबा के दरमियान शील्ड तकसीम फरमाएं। मैं तलबा से गुजारिश करूँगा कि वो तरतीब के साथ एक तरफ से आए और शील्ड लेकर दूसरी तरफ से चले जाएं। मोहम्मद उमर वल्द मोहम्मद अबू बकर, हाफिज मोहम्मद उमर वल्द मोहम्मद अबू बकर, हाफिज जिब्रान अहमद वल्द जमील अहमद, हाफिज मोहम्मद हाशिम बिन जमाल हुसैन, हाफिज रहमतुल्लाह बिन अब्दुल मजीद, हाफिज मोहम्मद दानिश बिन अब्दुल रहमान, हाफिज मोहम्मद वजी बिन अब्दुल सत्तार, हाफिज अब्दुल मन्नान बिन शाह रईस, हाफिज मोहम्मद मुदस्सिर बिन कारी शाहनवाज, हाफिज उसामा बिन मोहम्मद मुश्ताक, हाफिज मोहम्मद आतिफ बिन अब्दुल सत्तार, हाफिज मोहम्मद शुएब बिन रोशन खान, हाफिज मोहम्मद आदिल बिन सईद अहमद, हाफिज मोहम्मद अफ़्फ़ान बिन अब्दुल गफूर, हाफिज शुएब अहमद बिन मोहम्मद सलीम सोलंगी, हाफिज अजीजुर रहमान बिन बदायकुल आलम, हाफिज नौमान बिन मोहम्मद ताहिर, हाफिज मोहम्मद बिलाल नसीर बिन जलालुद्दीन राजपूत, हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन अबुल हुसैन, हाफिज अब्दुल हसीब कुरैशी बिन हुसैनुद्दीन, हाफिज मोहम्मद खुबैब खान बिन मोहम्मद ज़ाकिर, हाफिज अबू ताहिर बिन मोहम्मद रहमान, हाफिज अब्दुल हादी बिन मोहम्मद जाहिद। इसके बाद मैं उन खुशनसीब तलबा के नामों का ऐलान करने जा रहा हूँ जिन्होंने इस साल तजवीद लिल हुफ़्फ़ाज़ से फ़राग़त हासिल की और विफ़ाक़ के तहत इसका इम्तिहान भी दिया। हाफिज अब्दुल हलीम बिन अब्दुल हकीम, मैं हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब दामत बरकातुहू इमाम ख़तीब जामे मस्जिद बिलाल, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने दस्ते मुबारक से इन तजवीद लिल हुफ़्फ़ाज़ से फ़राग़त हासिल करने वाले तलबा को शील्ड अता फ़रमाएँ। हाफिज अब्दुल हलीम बिन अब्दुल हकीम, हाफिज मोहम्मद आसिफ खान बिन नूर अली जान, हाफिज मोहम्मद सलमान बे बिन अब्दुल रहीम बे, हाफिज मोहम्मद लुक़मान बिन फर्ज खान, हाफिज इसहाक़ अहमद बिन अल्लाह बख्श,